Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Vira, Badan PM 2024 11.0075. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS ini, mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan mengerjakan pembahasan pertama. Oke, di sini terdapat ada addressing table, di mana isiannya sudah saya buat di Word. Ini addressing table itu terdapat ada IP awal, word bit, subnet mask baru, jumlah subnet usable, jumlah host usable per subnet. Task pertama yaitu configure Cisco router global configuration setting, yang dimana step pertama itu physically connect device, yang dimana connect mengconnect para kabel. Di sini yang pertama, host pertama itu ini tuh memakai yang chopper crossover ini ke router 1, ada samain fast ethernetnya 00, lalu copper straight through itu router ke switch, dan sama saja host 2 ke switch fast ethernetnya 02, dan yang 3 juga. Ini aku kelupaan dimana yang host ke router itu pakai yang ini, apa namanya, yang konsol host ke router. Konsol, and then step 2 itu host 1 desktop. Ini kita nyalain dulu desktop, baru ke terminal. Pencet OK, udah selesai. Lalu ke step ketiga, yang dimana terdapat ada beberapa pertanyaan. Di sini saya akan membuka di router dulu. Di sini diaktifkan, baru ke CLI. Di sini pencet no, and then enable, lalu empty, and then hostname router 1. Sudah selesai. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. What two commands may be used to leave the preferred exec mode? Itu terdapat ada disable or exit. And then what shortcut command can be used to enter preferred exit mode? Yaitu N. Then examine the different configuration modes that can be entered with the command configure, yaitu configure terminal. And then di sini sudah saya tulis configure terminal di sini begini. Lalu ada pertanyaan lagi, what three commands may be used to leave the global configuration mode and return to the preferred exit mode? Yaitu ada N exit, Ctrl plus Z. And then what shortcut command can be used to enter the global configuration mode? Yaitu conft ini. Saya tulis ini host nomor routernya. Dan ada pertanyaan, how can the hostman be removed? Itu no hostman. Dan untuk di step yang keempat, itu in the production network, banner content may have significant legal impact on the organization. Jadi sini kita bikin banner MOTD gitu. Banner MOTD. Ini bikin yang kayak gini nih. Bintang-bintang.
that and will be prosecuted. Alright. 1, 2, 3. Pagar. Oke, sudah selesai. Task yang pertama sudah selesai. Lalu lanjut ke task yang kedua. Ini task kedua itu configure Cisco router password access, yang mana step yang pertama itu configure the privilege exit password, yang dimana memasukkan enable secret class. Secret class. Lalu di step yang kedua masukkan yang ini, line console kosong, password Cisco login. Di sini terdapat tanda pertanyaan. Bentar. Oke, sini pertanyaannya what is the command to remove the console password? Yang pertama itu line console 0, terus no password Cisco, no login, dan langsung exit. Oke, 4 password Cisco, and then login, exit. Lalu di sini ada pertanyaan, issue the command exit, what is the router prompt? Yaitu router 1 buka tutup kurung config pagar. And then what is the mode? Mode-nya itu pakai configuration mode. Terus sudah di exit kan, itu issue the command end, what is the router prompt? Yaitu router 1 pagar, dimana what is the mode? Mode-nya itu privilege exit mode. Dan kita end. Oke, sudah di task kedua udah selesai. Lanjut ke task yang ketiga, di mana task ketiga itu configure Cisco router interfaces, dimana configure the router FA 0/0 interface with the last usable address in the second subnet, subnet 1 in the address chart. Ini dimana masukkan interface ini. Kita lanjutkan ke bawah. Configure terminal. Alright. Interface plus Ethernet 0/0. Description connection mana nih to host line with crossover cable. Oke, lalu kita tulis IP address 198.133.219 iya 30, kanan 255.255.240. No shutdown. Alright, no shutdown, and then exit. Alright, ini di step 2 itu configure the router FA 0/1 interface with the last usable address in the third subnet. Kita tulis yang ini juga. Interface fast Ethernet 0/1 description connection with
switch with straight straight to nggak pakai T, cable, is it kabel cable. Alright, IP address 198.133.219, harusnya sama ya kodenya, beda di sini 46 255 255 255 240. Oke, ini no shutdown and then end. Alright, sudah end. Show IP interface brief. Oke, di sini hasilnya itu up semua ya, atau yes. Lalu di step ketiga itu configure the host computer, yang dimana configure for LAN, local LAN, kita ke host 1 untuk hidupin IP. Alright, 198.133.219 ini 17 240 198.133.219.30. Alright, done, udah selesai. Lalu di step keempat itu verify network connection, yang mana di host 1 di desktop kita ke command prompt, ini kita ngisi ping 198.133.219.30. Kalau benar dia akan replay. Oke, dan benar bisa replay. Di sini terdapat ada apa ini? Soal what Cisco iOS command can be used to verify the interface status, yaitu show IP interface brief, yang mana sih tadi ada tadi, and then what Windows command can be used to verify host computer configuration, yaitu IP config, dan the last what is the correct LAN cable between host 1 and router 1, itu copper crossover cable yang ini di sini tadi. Oke, dan untuk di ini sudah selesai. Mari lanjut ke task keempat. Ini task keempat itu save the router configuration file, yang dimana kita ke router lagi, lalu show start up config, harusnya ya, config. Ini karena hasilnya is not present, itu karena aku belum pernah nyimpen, makanya dia muncul is not present. Jadi sini aku akan membuat command untuk melihat konfigurasi di RAM. Caranya show running config. Alright, ini di enter sampai oke, kebanyakan. Jadi di sini saya akan bakal menjawab pertanyaan ini, how large is the configuration file. Ini di sini jawabannya itu di ini ada 874 byte, and then what is the enable secret password, is it a class, and then does your MOTD banner contain the information you entered earlier? Yep. And do you interface description contain the information you entered earlier? Yep. And then write down one possible shortcut command that will display the contents of RAM, yaitu show run.
Okay, next step 2, save from configuration to NVRAM, yaitu ini bacanya NVRAM, NVRAM, I don't know how to speak. And then I'll be okay, copy running config, start up config. Alright, yap. Oke, sudah selesai. Lalu di sini terdapat ada di task kelima. Ini sudah oke. Task kelima itu Cisco IO switch configuration is thankfully similar to configure Cisco IOS router. The benefit of learning IOS common is that they are similar to many different device and IOS versions. Step pertama itu connect the host switch, yang dimana host yang kabel konsol ini tadi ini kan konsol dari host ke router, sekarang ubah jadi host ke switch. Kita menggunakan ini. Alright, I'll take this host ke switch. Alright, and then host, we're going to terminal. Okay, it's done. Okay, and then configure switch host name, yang dimana kita ke switch. Okay, switch and enable, and then hostname switch 1. Sudah? Okay. Step yang ketiga itu configure the MOTD banner, yang dimana ini kita nulis ini banner MOTD, warning, W-nya gede, warning auto risk access only, titik, use pagar. Okay, step yang keempat itu set the configure the private exit password, mana kita nulis sini enable secret class, triple. Okay, lalu masukkan di step 5 itu configure the console password, kita ikutin yang ini, line console kosong, password Cisco, login, and then exit. Alright, and step yang ke-6 itu configure the virtual LAN password, ini FTY, ini FTY 0/15 kan, ini 15, password Cisco, login, and then exit. And then sudah selesai, kita end. Di sini mau copy running config, and then start up config. Okay, alright, is it done? Lalu task kelima udah selesai. Sini saya akan menjalankan IP dari host 2 dan 3. IP 198.133.219.94 240 harusnya. Alright, berapa yang tadi? 198
Oke, ini host yang ketiga juga. Ada mana sih kursor? Nih, open dulu, lalu desktop IP 108.133.219.35. Ini harusnya 2.108.133.219.45. Oke, sudah selesai. Sini saya akan mengecek result. Nih, apakah udah semua? Sudah correct, benar semua. Okay, this is my cheat code. Ya, selesai. Untuk yang pertama udah selesai, dan yang kedua ini oke, ini yang kedua itu skill integration challenge, analyzing the application and transport layers, dimana disini ada topologi diagram, dimana task pertama itu represent the test topology, and the task 2 explore how DNS, UDP, HTTP, and TCP work together. Oke, let's start. Yang pertama kita ke sini sudah dihidupkan, kita langsung ke aja, masukkan password itu Cisco, lalu enable, masukkan password lagi Cisco, lalu configure terminal, lalu interface lalu IP address 192.168.254.255.255.255 cap null, and then no shutdown, lalu exit. Sudah selesai, lalu masukkan interface serial 000 oke, lalu IP address 10.10.10.255.255.255.255.252, and then now shutdown, and then exit. After that, buat IP root nya 172.16.00 spasi 255.255.255.252, and then incomplete. Is it wrong? Oh no, and then end. Okay, and then copy, running config, start up config. Is it done? Alright, okay. Sini aku mau bikin ininya apa sih? Kayak bikin config terminal yang clock rate 00. Ini configure terminal, and then interface serial 000, clock rate 64123, no shutdown, and then end. Oke, dan sekarang kita ke R2. Nih, taman anak Cisco. Alright, it's done. Then configure.
terminal, and then interface 0 alright, IP address 172.16.255.254 no shutdown, exit. Lalu bikin IP rootnya 192.168.255.255.255.0.10.10.10.6, and then done. Kita end, lalu copy running config, startup config, bismillah. Ya, oke. Lalu kita ke sini. Alright, kita ke sini lagi. Kita coding lagi. Aku salah. Cisco. Cisco. Alright. Ini terminal, interface F1 1, IP address 172.16.254.1.255.255.00. No shutdown. Exit, and then IP default gateway 172.16.255.254, interface FA01, no shutdown, and then exit. Interface FA02, no shutdown, exit. Lalu interface FA024, no shutdown, exit. After that we end, and then copy running config, startup config. Okay, done. Where's the cursor? Okay, after that we go to Eagle servers, this one, and then go to desktop. Stop. It's already done. Ngecek sini juga udah harusnya. Nih, udah semua. Jadi ini jawaban hasilnya, tapi kita cek ke check result apakah sudah terkorek semua. Udah benar semua. Alright, close. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai project UAS ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.